नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर बीजेडी प्रार्थी होती स्नेहांगिनी छुरिया। नुआपड़ा टिकेट मिलवा पर नवीन को कृतज्ञता जनाई स्नेहांगिनी छुरिया। मु दीर्घ दिन धरी नुआपड़ा पर्यवेक्षक भाव काम कर नुआपड़ा धर्म और न्यायर लड़ई हे से कहते। नुआपड़ार बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया अधिक आलोचना कर ब्यूरो चीफ लक्ष्मीधर महापात्र। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया सहित सीधासल आलोचना करवा। मैडम आपन को न्यूज़ 7 को स्वागत। केते चैलेंज हो आपन को नुआपड़ा उपनिर्वाचन? देखंतु उपनिर्वाचन जेते बेले हुए निहाती भाव रे चैलेंजटा रहे, किंतु बिजु जनता दल पाई सही चैलेंज हेबो नाही। कारण आम सहित लोकंकर अनुकंपा मूलक भोट भी रहिबो, सहानुभूति भी रहिबो एवं बिजु जनता दल नुआपड़ा रे सशक्त अछि। नेतृमंडली कर्मी भाई माने समस्ते सशक्त अछंती एवं आशीर्वाद अछि समस्तंकर जनसाधारणकर। तेणु आम पाई एते चैलेंज हेबो नाही। आपण अनुकंपा मूलक भोट कथा कहउछंती। बर्तमान राजेंद्र ढोलकिया पुओ जय ढोलकिया से तेबे बीजेपी रे अछंती। आपण कोन अनुकंपा मूलक भोट मिलिबो? देखंतु राजेंद्र भाई ढोलकिया बिजु जनता दल रे थिले एवं जहाँ भी उन्नति होइछि नुआपड़ार प्रभात पुरुष बिजु पट्टनायक नुआपड़ा जिला गठन कले एवं विकसित नुआपड़ा जिला करिबा पई नवीन पट्टनायक ही समस्त अनुदान देइछंती, साहाय्य करिछंती एवं बिजु जनता दल प्रार्थी भाव रे राजेंद्र भाई ढोलकिया नवीन पट्टनायक निर्देश रे काम करिछंती। तेणु एई सब जदि आमे देखिबा ताहेले लोके बीजेडी भाव रे सब काम पाइछंती एवं बीजेडी ही नुआपड़ार उन्नति करिछि। किंतु जेते बेले तांकर पुत्र पालित पुत्र जेते बेले बीजेडी छाड़ी भारतीय जनता पार्टी रे तांकर स्वार्थ एवं सुविधा पाई एवं हुए तो बिक्री होई थाई पारंती धोकेबाज कले बीजेडी को सेही समय लोके घृणा करुछंती तांको। ये कहउछंती जे आमे एते दिन पर्यंत बीजेडी तांको विधायक कलाई जगह रे एवं बीजेडी तांको सहित रहिला। से गुजरात रो आसिकी एठी प्रार्थी हेले, विधायक हेले, लोकंको सहित रहिले, नवीन पट्टनायक तांको मिनिस्टर कले। एते सुविधा पाइला परे जदि भारतीय जनता पार्टी को से मुंड बिक्री कले एवं तांकर स्वाभिमान मान सम्मान नुआपड़ार दलर सबू से बिकिदेले। तेणु से धोकेबाज सहित आमे रहिबु नाही, ताय विश्वासघातक सहित रहिबु नाही। लोक घृणा करुछंती तांको आज। किंतु आपण देखिबे वर्तमान गतकाली ठारू आज मध्य बड़ मिश्रण बहुत चलछि। बीजेडी अनेक तलस्तर कर्मी एवं अनेक तुंग नेता मध्य बीजेडी मिसुछंती। केमिति आपण भाबुछंती लोके ता घृणा करछंती जदि एपटे एते बड़ मिश्रण पर्व चलिछि? मुख्यमंत्री निजे जाइछंती। देखंतु जेते बेले मिश्रण पर्व हुए एटा ड्रामा आपण जानि नाहंती तांकर ड्रामा। से माने छत्तीसगढ़ रो लोक साधारण लोकन को भी आनी के सिटी जॉइन करूछंती एवं जो किछि नेता जीवे निश्चित भाबरे। कारण तांकर पारिवारिक संपर्क केते लोकन सहित अछंती, केते लोकन बिजनेस पार्टनर अछंती। से जीवे किए जीव किए आसीबो बिजु जनता दल को किसी फरक पड़ो ना। बिजु जनता दल भारत वर्षर सर्वबृहत आंचलिक दल एवं नवीन पट्टनायक नेतृत्व में दल सशक्त अच्छी। तेणु किए आसीबो जीव दल को किसी फरक पड़ो ना। जो नेता माने दल छाड़ी जाउछंती तांको लोके ग्रहण करूनांती। गोटे कथा ना मैडम, आपण बरगड़ अत्ताबीरु आपण मध्य निर्वाचन लड़ुते, सेठी दुई थर विधायक थे, मंत्री मध्य थिले। आपण को नुआपड़ा ग्रहण करेंगे? कारण आपण से जिलार नुहंती, आपण केवल ऑब्जर्वर थे से जिलार। देखंतु मो पश्चिम ओडिशा खांटी पश्चिम ओडिशार झियो एवं बहु पदमपुर रो झियो एवं नुआपड़ा मोर मामू अछंती, मोर भाई माने अछंती। मो मामू घर नुआपड़ा रे मो ऑब्जर्वर भाव रे थिली। मु ना राजस्थान रो आसीछि ना गुजरात रो आसीछि। मु खांटी ओडिया पश्चिम ओडिशार झियो बहु। तेणु मोर जेते भावावेग रही एवं लोकंकर मोर प्रति जेते भावावेग अच्छी निश्चित भाव में सेटा दृढ़ होकर अच्छी। एवं जो माने बाहर राज्य आसी एटी विधायक हेबा पई प्रार्थी हेइछंती से माने एई नुआपड़ा अंचल रो खणी पानी बालिश लोकन को बिकिबा पई से माने आज प्रार्थी हेबा पई चाहिछंती एवं दल भी तांको लेकी जाइछि। तेणु लोक जानि सारलेनी जे अन्य जिल्लार जो अवस्था होउछि एठी भी जदि भारतीय जनता पार्टी रो बीजेपी विधायक रहिबे ताहले एई नुआपड़ार भी अवस्था से भलिया हेबो। खणी चोरी हेबो, पानी चोरी हेबो, जंगल चोरी हेबो, जंगल जमी हड़प हेबो एवं लोकन को भिकारी करि दिया हेबो। लोक जानि सारलेनी।
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବନି ଆପଣ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣ ଅତାବିରେ ଆପଣ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହବନି ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭଳି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଯିଏ କରିବ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ ଯଦି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ପାରୁଛି ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଅତାବିରା 150 କିଲୋମିଟର ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ବରଗଡ଼ରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୋତେ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ମୁଁ କାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘର କରିକି ରହିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥାଏ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ସେବା କରିବି ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ ନିଆଗଲା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଜନସାଧାରଣ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୁଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଦଳର ଯେହେତୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବା କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଜିତିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶଶୀଳ ନୀତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯାହା ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ମାସ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଇଟା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଥୋଇ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବି ଆରେ ତୁମେ 16 ମାସ ଥିଲ କୋଉଠି जो प्रतिश्रुति ଦେଇଥିଲ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜଲି କଥା କୁହାଯାଉ ଧାନ ବିକ୍ରି କଥା କୁହାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛି କୌଣସି ତ ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଆଜି 16 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 15ଟା ମହିଳା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ହେଉଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶା କାରବାର ଲୋକ ଆଜି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ବିଫଳତା ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳତମ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ତ ଆମ ପାଖରେ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ଜନସେବାର ମୁଦ୍ଦା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାର ମୁଦ୍ଦା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପୁଣି କ୍ୟାରିୟର ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଅତାବିରାକୁ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାର ମୁଁ ବହୁ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଆଜି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ ଅତାବିରାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଥିଲି ନୂଆପଡ଼ା ଅତାବିରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ୱାକ୍ ଓଭର ଦେଇଦେଲା ବିଜେପି କି ଦେଖିବା ସମୟ କହିବ ସମୟ ଆସୁଛି ନଭେମ୍ବର 11 ତାପରେ 14 ତାରିଖ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ୱାକ୍ ଓଭର ଦେଉଛି ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ସ୍ନେହାଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସିଓର ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ସେଠି ଜିତାବଟ କରିବ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ନୂଆ ସଂକେତ ଦେବ ନୂଆ ଇସାରା ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପବିତ୍ର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 7